Ito yung pinakamatinding magkilaw ngayon. Dumating na. Master to, master. Ayan na po. Oh. Para mabilis mamatay. Banat. Guys. Right, pusaan na po ng kalamansi. Yung bahaw natin, kunti lang. Ayun. Guys, good morning. Asin, asin, uy, asin. Asin. Kulaway na kita sa kalamansi ah. Mga pano, ayaw na ng kaintik. Ubusan kalamansi. Yan, dako yan, dako. Bahaw, bahaw. Ay, ito kunti lang bahaw. Asin, asin. Asin pre. Dabis talaga yan, dabis. Kaya may kalamansi pa oh. Malupit. Tumbay. Ano tumbay? Ayun, asin. Asin na po, asin. May bahaw pa. Kamog, kamog. Kamog ka. Yan. Yan, yan maganda. Banat bahaw, ang bahaw. Lari ang lagi may kataka. Atake. Atake. Atake na. So ikaw. Kain na. May tapang, ayan na bahaw. Hoy, ano? Ito na. Tukang pa bisi-bisi dyan. Eh, kain na to. Ayan na. Kulap lang. Na, kulap lang oh. Palmario, kargado. Uwi na po kami. Yan na, kilaw naman liwat, kilaw naman. Kilaw, 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 kilaw. Kalamansi, kalamansi, kalamansi.